Ertuğrul Bey. Sefer nereye? Alemlerin Rabbi nedir? Baba! Babam! Baba! 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 Eşhedü la ilahe illallah. Baba! Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Baba! 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 Etme babam. Baba! Gitti beyim, gitti beyim, gitti. Gitti beyim, gitti. Beyim. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين. Metal! Ertuğrul Bey'imiz öldü. Ne dersin evlat? Ertuğrul Bey'imiz öldü.
Murat. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu